Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Al-Hiwar, percakapan dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in. Hari ini tajuknya tentang Basyirun Talibun Salih. Bashir, seorang pelajar yang saleh. Namun sebelum kita mulai judul baru ini, kita ingin merujaah dulu materi minggu lepas, minggu lalu, film madrasah. Muasaka mungkin awalan. Fadli Om. Nam tat fil madrasati di Hmm. sekolah. Al-Hiwar. Alif baru percakapan. Qorikun. Mata tadhabu ilal madrasati. Hmm. Kapan Kapan kamu pergi ke sekolah? Yasir Yasin. Adhabu bisa bi'ati sobahan. Saya pergi di jam 6 pagi. hmm. Sabi'ah jam 7. Jam 7 Sabi'ah pagi. Tariqun. Torik. Wa mata ta'udu ilal baiti. Dan kapan kamu balik ke rumah? Yasir. Yasir. A'udzu fil wahidati zuhron. Saya balik di jam 1 siang, duhur. Tariq. Madza tadrusu fil madrasati? Apa yang kamu pelajari di sekolah? Hmm. Yasir, adrusud dinal islamiyah wal uluma warriya Diyati. warriyabiyati wat tarikho wal jughrafiya. Saya mempelajari Mempelajari pelajaran agama Islam, sains, eh, waria apa Ustaz? riyadiyat menghitung, Em, matematika. Matematika, sejarah, dan geografi apa Geografi. Ustaz? Oh, geografi. Hmm. Tariq. Torik, kam yauman tadrusu fil usbu'i? Berapa hari, dalam sehari kamu berapa hari kamu belajar dalam sepekan? Berapa hari kamu belajar dalam sepekan? Yasir, adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Dalam sepekan saya belajar 6 hari. Hmm. Torik, wakam hissatan tadrusu fil yauma, dan berapa Fil. mata pelajaran fil yaumi, dan berapa mata pelajaran yang kamu pelajari dalam sehari? Adrusu Ya. fil yaumi khamsa hisosin. Dalam sehari saya belajar 5 mata pelajaran. Nah, empat diartikan fil madrasati. Fil madrasati. Qorik. Mata tadhabu ilal madrasati? Yasir. Tadhabu bi'ati sobahan. Qorik. Wa mata ta'udu ilal baiti? Yasir. Ta'udu fil wahidati wuhron. Qorik. Mada tadrusu fil madrasati? Yasir. Adrusuddin al-Islamiyah wal uluma wal riyadiyati wat tarikho wal jughrafiya. Torik, kam yauman tadrusu fil usbu'i? Yasir, adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Torik, wa kam hissatan tadrusu fil yaumi? Yasir,
Adrusu fil yaumi khamsa hisasin. Nah, syukran. Masalkah, Santi Om. Apa Ustaz? Tuh, Cinta ada. Nah, nah Ustaz. Ya, kita berdua. Anak Tarik. Mata tadhabu ila al-madrasati. Adhabu fis sabi'ati sabahan. Wa mata ta'udu ila al-bayti. A'udu fil wahidati zuhran. Mada tadrusu fil madrasati. Adrusu dinal islami wal uluma wal riyadiyati wat watta wattari yakho Wa wal tarikh. yakho wal ju'ru wal Wal ju- jugra. ju'rafiyah. Kam yawman tadrusu fil usbu'. Adrusu fil usbu'i sittata ayyami. Nah, wa kam hissatan tadrusu fil yawmi. Adrusu fil yawmi khamsa hisasin. Nah, gantian cinta Tariq. Mata tadhabu ilal madrasati? Mm. Adhabu fi sabi'ati sabahan. Wa ma wa mata ta'udu ilal baiti? A'udu fil wahidati zuhran. Madza tadrusu fil madrasati? Adrusu ad-din al-islamiyya wal uluma wal riyadiyati wal tarikha wal jugrafiyya. Kam yawman tadrusu fil usbu'i? Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Wa kam hissatan tadrusu fil yawmi? Adrusu fil yawmi khamsa hisasin. Syukran. Cinta. Afwan Ustaz. Murajasah dengan Musiti Radiyah. نعم أستاذ. Ya, Ustaz. Murajasah Tariq. متى تذهب إلى المدرسة؟ Kalau murajasah ganti anti, kamu perempuan, menjadi متى تذهبين إلى المدرسة؟ sah. Musiti Radiyah. Oh, oh, Azhar. oke. Ah, 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 oke ya. Ah, Azhab azhabu ah, Hmm. azhabu fi sa'ibati sobahan. Hmm. Tariq. Mata. ومتى تعودين إلى البيت؟ Hmm. Ah, a'u- a'udhu fil wahidati zuhran. Bagus. Tariq. ما- ماذا تدرسين في المدرسة؟ Em, adarus ad, adarusud dinal islami islami wal Islami. alum oh islami Islamiyah ya oh ada ad, ada ada rusud dinal islamiyah wal wal aluma wal warra ulum wa wal wa uluma wa aluma wa aluma warraya diyati watarikh wal jughrafiha fiha no geografi
كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ Ah, ada ada rusu fil usbu'i sittata ayamin. نعم. Ayami. أكيرة تنوين أيام. Ya, ayam. وكم طارق. حصة وكم حصة تدرسين في اليوم؟ Ada rusu fil yaumi khamsa hasasin. قصاص. Khisasin. Kemudian Siti Rodiah Tariq. Saya kena baca sama ke atau kena tukar lagi Ustaz? Yang tadi. Yang tukar. Mata tada. Tada. Tadhabina. Ya, tak dengar Ustaz? Anti. Oh, Anti tadhabina. mau. Mata, ah, mata tadhabina ilal madrasati. أذهب في 7 صباحا. Nah. Okey. Mata, ah, Wa. mata, wa mata, ah, ta'udina ilal baiti. Bagus. أعود في 1 ظهرا. Mm-mm. Okey. Ini mada, mada, tadarus. Mada tadarusina fil madrasati. أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافية. Mm-mm. Jurafiyah. Baik. Kam yauman tadarusina fil usbu'i. أدرس Adrusu. أدرس في الأسبوع 6 أيام. Bagus. Wa kam hifatan tadar tadarusina fil yaumi. أدرس في اليوم 5 حصص. Santum syukran. Wa jasa Siti Rodiah. Ya, Alhamdulillah. Muaizah. Muaizah Rodirah Hadirasa. dengan Ummu Talha. Ummu Talha. Hadir Ummu Ustaz. Muaizah Tariq. Oh, Rin. Diganti, diganti itunya Ustaz. Anti. Nanti ya. Mata tazhabina ilal madrasati? Adhabu bis sabi'ati sabahan. Bagus. Wa mata ta'udu wa mata ta'udina Di. ilal wa mata Bagus. ta'udina ilal baiti. A'udu fil wahidati zuhran. Maza tadrusina fil madrasati? Adrusud din al-islamiyya wal uluma wal riyadiyati wal tarikha wal geografiyah. Ya. Kam yawman tadrusina fil usbu'i? Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Mm. Wa kam hiss wa kam hissatun Oh. tadrusina fil Kam. yaumi? Lah kam tamyiz mansub bil fathah. Wa kam Kam. hissatan tadrusina fil yaumi? Bagus. Adrusu fil yaumi khamsa khisasin. Kemudian Mutalha ganti ya. Anti Mata tadhhabina ilal madrasati? Azhabu fis sabi'ati sabahan. Wa mata ta'udina ilal baiti? A'udu fil wahidati zuhran. Madza tadrusina fil madrasati? Adus
Adrusu dinal islamiyah wal uluma warraya Iya. warriyadiyati wat tarikhah wal Nah, jugh baca. wat tarikhah Hmm. wal jughrifiyah Jugro. Jugro gitu wal kan? jughrafiyah. Bagus. Kam yawman tadrusina fil usbu'i? Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Betul. Wa kam hissatan tadrusina fil yawmi? Lihat Ustaz. Hmm. Adrusu fil yaumi khamsa hisasin. Bagus. Nah, kelas ya. Kelas Ustaz. Syukran. Ummu Talha. Ummu Aiza juga. Afwan Ustaz. Ibu Mada. Mungkin. Hadirah. Ya, bagus. Tarik. Ibu Mada, bagus jaringan. Di chat kayaknya beliau izin sebentar, Ustaz. Izinnya. Ummu Fatimah mungkin. Halaman ini. Madrasati Ustadz ya. Kita merujuk al-madrasah dengan Ummu Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hadirah Waalaikumsalam. Lagi di mana Ummu Hasanah? di Aceh, Ustaz. Masya Allah. Bisa ya baca Om Nah, nah, insya Allah, Ustaz. dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah Tariq. Ya Ustadz. Ummu Fatimah. Madrasat. Ya. Oh ya, bismillah. Mata tadhabina ilal madrasati Azhabu fis sabi'ati sabahan. Bagus. wa mata ta'udina ilal baiti A'udu fil wahidati zuhran. Nah, mada tadarusina fil madrasati Adrusuddin al-Islami wal uluma wal riyadiyati wal tarihi wal jugrafiyah. والتاريخ معطوف Oh, على oh, nah, الدين Ustaz. شوف Wat tarikha wal jugrafiyah. kam yauman tadarusina fil usbu'i Adrusu fil nah kecil suaranya Tariq ya Fatimah Suaranya hilang Ustadz ya. hmm. Oh ya. Wa kam hissatan tadarusina fil yaumi Adrusu fil yaumi khamsa hisasin. Gantian Hasanah Nah, Tariq mata tazhabina ilal madrasati? adhabu fis sabiati sabahan betul Wa mata ta'udina ilal baiti? a'udhu fil wahidati zuhron betul Maza tadrusina fil madrasah? adrusu adrusu dinal islamiyah walu wal uluma war riyadiyati wat tarikho wa jughrafiya Tariq Kam kam yauman tadrusina fil usbu'? adrusu fil usbu'i sittata ayyamin hmm. Wa kam hissatan tadrusina fil yaum? adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Santuma ini baru kita Ummu Fatimah minggu Oh, lalu kan nah, Ustaz. udah baca ini kan nah, Ummu Hasanah syukran juga Ibu Afwan, Ustaz. Mada kasih izin Ibu Mada ya kita masuk dars baru ya Murajasa Maudu'una al-yawm al-jadid Bashir Talibun Saleh
Fadli Om. Bashirun talibun salihun. Bashir pelajar yang soleh. Hmm. Kita baca kosakata barunya. Yusolli. Dia sholat. Dia mengerjakan atau dia rajin salat. Oh, dia Salli. rajin sholat. Madi apa mudhari ini? Apa Ustaz? Fiilnya madi apa mudhari? Mudhari. Mudhari menunjukkan rutinitas, rutin Nah, kebiasaan. Yusalli. Kemudian yasumu. Dia rajin puasa. puasa. Yasum. Tadi yusalli dan yasum fiil ya, Nah, Ustaz. mudhari. Sekarang isim Sodiqun. Jujur ya. sadiq. Jujur sifat ini. Kata Nah, sifat jujur benar. Kemudian aminun. Bisa dipercaya. bisa dipercaya. Amin, amanah. Orangnya amanah, bisa dipercaya. Yuridu. eh, Ustaz ingin menjadi. Nah, ingin. Yuridu ingin, mau, hendak, sama tuh yurid. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Mudhari. Ayyakuna tabibun. Tabiban. Hmm. Ada yakun, Ya, menasabkan ayyakuna tabiban. Ingin menjadi, menjadi dokter. an yakuna tabiban. Menjadi dokter. Menjadi guru, an yakuna An yakuna mudarrisan. dagang. An yakuna tajiran. Hmm, insinyur, jurutera, An yakuna muhandisan. muhandisan, tabiban. Mansub sebagai khabar dari Khobar dari yaku, yakuna. yakuna. Ini kan dari kana, Nah, Kana yakuna. merofakkan isimnya dan menasabkan Khobar. khabarnya. Isimnya mustatir taqdirhu huwa. Nah, Kemudian liyusa liyusa'ida mardo. nali Untuk artinya untuk un- membantu, untuk menolong untuk menolong orang sakit. sakit. Al-mardo jamak dari al-mari, Maridun. al-maridu atau maridun. Maridun seorang. Al-mardo banyak jamak. Kemudian Atamanna antahduro. Saya ber, atamana, saya berharap saya berharap kamu kamu hadir. kamu hadir, kamu dapat hadir. Ya, baca ulang kan biar hafal. Yusalli. Yasumu. Hmm. Sadiqun. Sah. Aminun. Yuridu. Hmm. An yakuna tabiban. Liyusa'idal mardo. Atamanna an tahduro. Nah, ini kita baca ulang. Judulnya ya. Nah, Ustaz. Bashir, Bashirun talibun salihun. Bashir, pelajar yang soleh. Bashirun, Khalibun. Bashirun talibun fil madrasati tsanawiyati. Bashir seorang pelajar di sekolah menengah atas ya, Ustaz. Atas. Nah, menengah atas. Nah, Thanawiyah. Kalau menengah pertama, mutawassitah. di situ. Nah, Mutawassitah. Wahuwa. wa huwa yadrusu ad-din al-islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyata. Dan dia Nah, mempelajari agama Islam, matematika, sains atau IPA dan bahasa Arab. nah, Bashirun muslimun yusolli wa yasumu. Bashir nah, seorang muslim yang rajin sholat dan puasa. bagus.
Wa huwa shadiqun wa aminun. Dan dia jujur dan bisa dipercaya. Naam. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban liyusa'idal marda fil baladihi. Bashir ingin menjadi dokter untuk menolong orang-orang sakit di negerinya. Naam. Wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata kathiran li'annahu yuridu an yadrusa tibba fil jami'atin arabiyyatin. Dia Eh, nah, mempelajari. dia mempelajari bahasa Arab. Dia banyak mempelajari bahasa Arab gitu, Ustaz. Betul. Dia banyak. Dia banyak mempelajari bahasa Arab karena dia ingin belajar di Fakultas Kedokteran, ingin belajar kedokteran di Universitas Arab. Timur Tengah. Oh, Arab. nah. Zahaba. Dhahaba sadiqu Bashirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Nah, Teman kawannya Bashir Bashir, telah pergi. temannya Bashir telah pergi ke Kuwait setahun yang lalu. Bagus. Wa huwal ana yadrusul handasata fil jami'atil Kuwaiti. Dan dia sekarang belajar teknik ya, Ustaz. Teknik. Nah, Teknik. dan dia belajar teknik di Universitas Kuwait. Mm-mm. Kataba Bashirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu 'anil Kuwaiti wa 'anid wa 'anid dirasati hunaka. Mm. Bashir. Bashir menulis surat kepada temannya di Kuwait un- ber- bertanya tentang Kuwait dan pelajaran Studi di sana, belajar. dan belajar di sana Nah, dan belajar di sana. Katabalahu sadiquhu, temannya berkata kepadanya, temannya mm. menulis kepadanya. Mm. Al-Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun. Kuwait adalah negeri yang kecil dan indah. Wad dirasatu fil jami'ati jayyidatun. Dan belajar di universitas apa? Bagus Bagus. ya, bagus. Jadi bagus. Atamanna an tahdura Atamana antahdura lid dirasati huna. Saya berharap kamu hadir untuk belajar di sini. Nah, saya berharap kamu hadir. Saya berharap kamu bisa datang untuk Kamu bisa belajar di datang sini. untuk belajar di sini. Nah, singkat Om ya. Ya, Baca Ustaz. ulang tanpa diartikan Om. Ya, Ustaz. Bashirun talibun fil madrasati thanawiyati. Wa huwa yadrusu ad-din al-islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughata al-arabiyyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu. Wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban liyusa'idal marda fi baladihi wa huwa yadrusu al-lughata al-arabiyyata kathiran li'annahu yuridu an yadrusu tibba fi jami'atin An. arabiyyatin. Oh Ada ya, an dimaksud. An an ya terus. an yadrusa an yadrusa tibba fil jami'atin arabiyyatin. Hmm. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة وهو الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت كتب بشير كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك كتب له صديقه الكويت بلد صغير وجميل والدراسة في الجامعة جيدة أتمنى أن تحضر للدراسة هنا Ah, santai Om. Paham ya? Insyaallah Judulnya Ustaz. Om. Bashir Bashir Talib Ghalibun Saleh. boleh. Soal awal Om. Jawab. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban. Sahih.
Bashir ingin menjadi seorang dokter. syukran luar biasa. Afwan Ustaz. Mu Siti Rodiyah langsung Bashirun Bashirun Bashirun. Nampak Ustaz? nampak ya? Bilang Ustaz. Nah, naik atas. Udah muncul? Gambar aja. Fadhali Om. Oke. Saya gunakan buku. Bashir. Bashirun talibun fil madarati tsanawiyati. Okey. Bashirun talibun fil madarasati tsanawiyati wa huwa yadrusud dinal islamiyya warriyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyah. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun an akuna tabiban li yusa'ida apa ni? Nampak? Okey. Marda fi baladihi wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata kathiran li'annahu yuridu an yadrusa tiba fi jami'atin arabiyyatin. Dhahaba sadiqu Bashirun ilal Kuwaiti. Sadiqu mudhaf. Sadiqu Bashirin. Dhahaba sadiqu. Dhahaba sadiqu Bashirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Wa huwa al-ana yadrusul rusuh tadi apa? Handasata fi jami'atil Kuwaiti. Fi jami'atil Kuwaiti. Kataba Bashirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti wa dirasati hunaka. Kataba lahu sadiquhu Al-Kuwaitu baladun saghirun jamilun. Jamilun. Al-Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun. Wadirasatu fil jami'ati jayyidatu. Nakirah. Jayyatun fil jami'ati jayyidatun. Bagus. Atamanna an duralid dirasati huna. Bagus. Soal. Nah,
Syukur Ya. ya. Asani Iqra'i. Tadrusu Bashirul Ghulatal Arabiyata. Dia belajar berapa kasi berapa 4 kali ya? Saya belajar apa? Qalilan. Apa tadi ya? Tadi Ustaz. Qalilan, Apa tadi? qalilan sedikit, kasiran banyak. Ya iman sentiasa. Qalilan. Banyak. Kasi, Nah, kathiran. nah, Banyak. kasiran dia banyak. Banyak betul. Tadi ada Banyak. kan? Banyak. Ya, tadi. Ini kan? Tadi ada. Kasiran. Syukran. Tadi Kasiran. dia di bawah tuh. Satu berarti kathiran. Nah, Barakallahu fikum mustaqil bagus. Mu asaka. Fadli Om. Bashirun thalibun sholihun. Nah, Bashirun thalibun fil madrasati tsanawiyati. Wa huwa yadrusu dinal islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa shadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban liyusa'idal marado fi baladihi. Wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata katsiran li'annahu yuridu an yadrusa tibba fi jami'atin arabiyyatin. Dhahaba sadiqu Bashirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Wa huwa al-ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti. nah. Kataba. Kataba Bashiru Kataba Bashirun. Bashirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti. Yas'aluhu anil Kuwaiti wa anid dirasati hunaka. Kataba lahu sadiquhu al-Kuwaitu baladun sagirun wa jamilun. Wad dirasatu fil jami'ati jayyidatun. Atamanna an tahdura lid dirasati huna. Mu asaka soal salis. Yadrusu sadiqu Bashirin Yadrusu sadiqu Bashirin Temannya Bashir sedang belajar. sedang belajar al-handasata. Nah, al-handasah teknik. Kalau atibba ilmu. Kedokteran. Kalau at-tarikh Eh, sejarah. sejarah. Nah, sejarah bagus. Waktu cinta Bashir Bashirun talibun salihun. bagus. Bashirun talibun fil madrasati tsanawiyati wa huwa yadrusu dinal islamiyah wal riyadiyah wal uluma wal lughatal arabiyyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun Wa wa amin. amin wa aminun. Yuridu Bashirun an an yak an yakunu tabiban liyusa'idal marda fil baladihi.
وهو Nah, يدرس اللغة العربية كثيرا أنه يريد أن يدرس an الطب yadrus. أن يدرس الطب في جامعة عربية. Bagus. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة وهو الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت. Nah, كتب بشير Bashirun fa'il marfu bidhammah. بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك. كتب Nah, له صديقه كويت بلد al-Kuwait mubtada al-Kuwaitu. كويت بلد صغير Hmm, وجميل والدراسة في الجامعة جيدة. أتمنى أن تحضروا للدراسة هنا. bagus. Pecinta, alhamdulillah. Soal rabi. ذهب صديق Bashir, Bashir, Bashirin ya. بشير Salah. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل Hmm, سنة. bagus. Bisa kan, pecinta? إن شاء الله. Barakallahu fiik. أفيك بارك الله. Ummu Aiza, fadhali بشير طالب صالح. Hmm, بشير طالب في المدرسة الثانوية وهو hmm, يدرس الدين الإسلام وهو يدرس الدين الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. بشير bagus. مسلم يصلي ويصوم وهو صادق وآمين. Wa aminun. وآمين. يريد بشير أن يكون طبيبا ليساعد المرضى في بلده وهو وهو يدرس اللغة العربية كثيرا لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. Nah, ذهب صديق بشير إلى الكويت Sadiqu, قبل سنة. Sadiqu mudaf. Mudaf إلى الكويت قبل Dhahaba Sadiqu بشير Bashirin. Mudaf ilaihi majrur. بشير بشير. Betul. ذهب صديق بس ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة Bagus. وهو الآن يدرس هندسة في Hmm, جامعة الكويت. nah, كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك. كتب له صديقه: الكويت بلد صغير وجميل والدراسة في الجامعة جيدة. أتمنى أن تحضر للدراسة هنا. bagus. Muiza. Soal khamis. Soal Kamis. Basyiru Tanwin. Bisa ditanwin. Basyirun Tolibun fil madrasati
Sanawiyati. Basir pelajar, seorang pelajar di sekolah madrasah sanawiyah. Sekolah Menengah, madrasah menengah atas SMA. menengah atas. Kalau SMP, mutawas. Mutawassitah. Kalau dasar, Ibtidaiyah. kalau universitas, filja, Fil jamiati. filjamiati. Sekarang nama Aiza bagus. Afwan, Ustaz. Umu Talha, Bashir, Bashirun talibun salihun. Naam, Bashirun talibun fil madrasatis tsanawiyati. Wa huwa yadrusud dinal islamiyah wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban liyusa'idal marda fi baladihi. وهو يدرس اللغة العربية كثيرا لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة وهو الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت. كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك. كتب له صديقه الكويت بلد صغير وجميل والدراسة في الجامعة جيدة. أتمنى أن تحضر للدراسة هنا. terus Umu Talha, soal awal, Mada yadrusu Bashirun? ماذا يدرس بشير؟ يدرس اللغة يدرس الدين الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. Ahsanti, syukran. Umu Talha, mafhum, bisa dipahami ya? نعم أستاذ إن شاء الله. Insyaallah. Umu Fatimah, fadli Om. Bashir, Bismillah. Basirun tolibun solihun. nah, Basirun tolibun fil madrasatis sanawiyati. Wa huwa yadrusud dinal islamiyah war riyadiyata wal uluma Yaqiyati, war riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyata. Basirun muslimun yusalli wa saumu wa wa huwa yasu. Yusalli wa yasu. yusalli wa yasumu wa huwa shadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun ayakuna tabiban liyu- liyusa'idal marda fil baladi wa Nah, huwa yadrusul lughatal arabiyyata katsiran li annahu yuridu ayadrusut tiba an ja- yadrusa, ayadrusat tiba fi jami'atin arabiyyatin. nah, Zahaba sadiqun basirun ilal sadiqu Kuwait. mudhaf. Sadiqu mudhaf tidak boleh tanwin. Zahaba sadiqu basirun ilal Kuwaiti. Bashirin majrur. Basir. Zahaba sadiqu basirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Nah, Wahuwal ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti. Fi jami'atil Kuwaiti. Kataba yasirun bah, risalatan Bashir, kataba basir ya. Kataba basirun risalatan ila sodikihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti wa anid dirosati hunaka. nah, Kataba lahu sodikuhu al Kuwaiti baladun sogirun
Al-Kuwaitu mubtada marfu. Al-Kuwaitu baladun sogirun wa jamilun wa dirosatu fil jami'ati jaidan. Jayyidatun muannas. Iya. Jayyidatun. Atamanna antah duro lid lid daro lid apa? Lidira Lid diro sati. huna. Oh, salah. Lid diro sati huna. Bagus. Mufatimah 1 sampai 5. Wahid. Wahid. Yuridu basirun ayakuna tobiban. Isnan. Yadrusu basirul lugotal arabiyata kathiron. Salasa. Yadrusu sodiku basirun Sadiqu mudaf. Bashirin mudaf ilayhi majrur. sodiku basirun handasata. Sadiqu mudaf, bashirin mudaf ilayhi Basirin. majrur. Yadrusu sodiku basirin handasata. Salasa. Zahaba sodiku basiro ilal Mufatimah. Sadiqu mudaf, bashir mudaf ilayhi majrur. Kasrah. Zahaba sodiku basirin ila kuwaita qabla Salah itu. ila kuwaiti qabla sanatin. Khamsa. Basirun tolibun fil madrasati sanawiyati. Syukran. Mufatimah. Muhasanah. Nah, Ustaz. Bashirun talibun salihun. Bashir. Bashirun talibun fil madrasati thanawiyati. Wa huwa yadrusud dinal islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban liyusa'idal marda fi baladihi. Wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata kathiran li'annahu yuridu an yadrusat tibba fi jami'atin arabiyyatin. Zahaba sadiqu Bashirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Wa huwal ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti. Kataba Bashirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti wa anid dirasati hunaka. Kataba lahu sadiquhu al-Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun wa dirasatu fil jami'ati jayyidatun. Atamanna an tahdura lid-dirasati huna. Soal tsani. Aina yuridu an yadrusat tibba aina yuridu an yadrusa yuridu an yadrusa tiba fil Kuwaiti Fi jami'atin fi jami'atin apa tadi Arabi. Fi jami'atin arabiyatin. Syukran. Muhasanah, bagus. Afwan Ustaz. Muqaddinah hadirah. Hadir Ustaz. Fadli Ya. Bashirun talibun salihun. Bashirun talibun fil madrasati sanawiyati.
wa huwa yadrusu dinal islamiyah wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyata. Basirun muslimun yusolli wa yasumu wa huwa sadiqun wa aminun Sadiqun. wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu basirun an yakuna tabiban liyusa'idal mardo fi baladihi wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata kasiran li'annahu yuridu an yadrusa tibba fi jami'atin arabiyyatin. Zahaba sadiqu basirin ilal Kuwaiti qabla sanatin wa huwa al-ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti. Kataba Basirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti wa anid dirasati hunaka. Kataba lahu sadiquhu al-Kuwaiti Al-Kuwaitu. ya al-Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun wa dirasatu fil jami'ati jahidatun. Atamanna antah dora dirasati huna. Nah, fiilnya di sini kebanyakan fiil mudhari ya. Nampak. Fiil madhi ada juga zahaba. Kebanyakan mudhari. Yadrusu tuh mudhari. Yusalli wa yasum yuridu. Fiil amr enggak ada kan? Tak belum nampak, tak ada. Enggak ada. Mudhari. Soal as-salis lima yuridu an yadrusa tibba. Ah, Sa'idu Sa'idul mardo Liyusa'ida. liyusa'idal mardo fi baladihi. Ahsanti Syukran. Apa? Ibu Mada mungkin. Ummu Syifa hadirah. Hadir Ustaz. Pelan-pelan ya, Ustaz. Oke. Tafadhali Ummu Syifa. Basirun talibun solihun. Basirun talibun fil madrasati sanawiyati wa huwa yadrusud dinal islami wariyadi Nah, wariyadiyati. wariyadiyati wal lugot Wal uluma. wal uluma wal lugotu Wal lugata. wal lugota al arabiyata basirun muslimun yusolli wa bas Wa yasumu. wa yasumu wa huwa sadiqun wa amin Wa yuridu amin. wa amin yuridu basirun ya Ustaz. Ustaz. Betul. Basirun basirun yuridu basirun an yakuna tabiban liyusa'idal mardo fi baladihi wa huwa yadrusu al-lughata arabiyati Arabiyata. al-arabiyata kasiron annahu yuridu Di annahu. li annahu yuridu ayyadrusu Dibacaan saja. Dibaca izhar.
An Oh, yadrusa. an yadrusat tiba fil jami'ati arabiyatin. Hmm. Dahaba sodiku basirin ilal Kuwaiti qabla sanatin wa huwal ana yadrusu handasata fi jami'ati al-Kuwaiti. Bagus. Kataba basirin Basir. risalatan oh, Fa'il marfu bidhamma. oh, kataba basirun risalata ila sodikihi fil Kuwaiti as'aluhu an yas'aluhu anil Kuwaiti wa ad-dirasati hunaka wa anid darasati hunaka. Kataba lahu sodikuhu ilal Kuwaiti. Pakai ilal, Ustaz. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu baladun sogirun wa jamilun wa darosatu bil jami'ati wa dirosatu bil jami'ati jayidan. Jayyidatun. Jayidatun. Atamanna an Antahdura. lidirosati huna. Bagus. Ummu Syifa. Nomor 1 Yurid Bashir. Yuridu basirun an ayyakuana An yakun. ayyakuna tobiban. Baca jelas saja. An, jangan ai. Itu mau buat Al-Quran aja tapi. An yakuna tobiban. Tobiban, Ustaz. Betul. Yadrusu basirul al-lugota al-arabiyata kathiron. Bagus. Yadrusu sodiku basirin handasata. Zahaba sodiku basirin mutawilai. Basirin ilal Kuwaiti qabla sanatin. Bagus. Khamsah. Basirun tolibun fil madrasati as-saniyati. Asanawi. Asaniyati. Asanawi. Asanawiyati. Nah, Musyifa bagus. Ummu Naila. Fadli Ummu Naila. Naam, Ustaz. Basyirun. Nabi nggak sekolah? Sekolah? Libur. Kenapa? Libur, Ustaz. Hari Jumat libur. Ustaz Udah sehat. ngaji belum? Sehat. Pak Nabil lagi sehat ya? Iya. Udah ngaji belum ngaji? Udah. Bentar. Ngaji dulu ya. Iya. Nanti dulu harus minjem dulu. Pencet-pencet. Basyirun talibun salihun. Nah. Basyirun talibun fil madrasati tsanawiyah wa huwa yadrusu ad-din al-islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughata al-arabiyyah. Basyirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun wa aminun. Yuridu Basyirun an yakuna tabiban liyusa'ida al-marda fi baladihi
وهو يدرس اللغة العربية كثيرا لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. ذهب minggir dulu. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة وهو الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت. كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك. كتب له صديقه: الكويت بلد صغير وجميل والدراسة في الجامعة جيدة. أتمنى أن تحضر للدراسة هنا. السؤال أول منيلة ماذا يدرس بشير؟ يدرس بشير الدين الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. أين يريد أن يدرس الطب؟ يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. لماذا يريد يريد أن أن يدرس الطب؟ الطب ليساعد المرضى في بلده. أين يدرس صديق بشير؟ يدرس صديق بشير في الكويت. لماذا يدرس بشير اللغة العربية كثيرا؟ لأنه يريد أن لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. شكرا منيلة. Mau sebentar, ini baca dulu bentar. Ya, شكرا منيلة. أمودينا حاضرة. Hadirah Ustaz. Fadli Om, ahlan wasahlan. Jam berapa di sana? Ahlan bik. Gimana Ustaz? Jam berapa? Oh, jam 19 menit. Nah, masih di 9.20 lah. nah, kosong waktunya. Habis nyetrika. Mereka udah Fadli Om. pergi, boleh on. Bismillahirrahmanirrahim. Bashirun tolibun solihun. Nah, Bashirun tolibun fil madrasati tsanawiyati. Wa huwa yadrusu dinal islami warriyadiyati apa itu Ustaz? wal uluma Wal uluma wal lughatal arabiyata. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu wa huwa sadiqun wa amina wa aminun. wa aminun. Yuridu Bashirun ayakuna tabiban liyusa'idal marada fi baladihi. Wa huwa yadrusu lughatal arabiyyata kathiran li'annahu yuridu an yadrusa tibba fi jami'atin arabiyyatin. Nah, Dahaba sadiku basyair. Dahaba sadiku basirin. Bilal. Dahaba sadiku basirin ila Kuwaiti qabla sanatin. Bagus. Wa huwal ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti kataba. Berhenti. Basarun Jami'atil Kuwaiti berhenti. fi jami'atil Kuwaiti. Nah, Kataba Bashirun risalatan ila sodikihi fil Kuwaiti. Yas'aluhu an Kuwaiti wa an dirosati hunaka. Katabalahu sodikuhu. Al-Kuwaitu baladun soghirun wa jamilun wa jamilun.
Wadirasati. wadirosatu fil jami'ati jayyidatun. Nah, Atamanna antahdur antahduro antahdura. antahduro liddirosati liddirosati huna. Nah, bagus dong. Soal Mudina. Wahid. Wahid yuridu Bashirun an yakuna tobiban. Naam. Isnan. Isnan yadrusu Bashiru lugotal arabiyata kathiron. Salasa. Salasa yadrusu sodiku Bashirin handasata. Arba'ah. Arba'ah dahaba sodiku Bashirin ilal Kuwaiti qabla sanati. Khamsa. Khamsa Bashirun talibun fil madrasati sanawiyati. Bagus, Mudina. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Mu Rajasa. Ustaz, Coba dibaca tulisan Rik'ah namanya. Khot Rik'ah. Ustaz. Hmm, ba, apa Ustaz? Bashirun. Basyirun Arya eh, Belajar. Yadrusur Hmm. Yadrusur Riyadiyati. Sahih. Bashir mempelajari. Matematika. Kemudian Al-Hadi. Al-Hadi Aminun wa huwa yusalli wa yasumu. Hadi nama laki-laki. Hadi itu orang yang Hadi itu orang yang aminun bisa dipercaya dan dia rajin sholat dan rajin puasa. terus Al-Kuwaitu baladu soghirun wa jamilun. baladun. Baladun soghirun wa jamilun. Kuwait, negeri yang Al-Kuwait negeri yang kecil dan indah. ulangi tanpa diartikan. Wahid. Bashirun yadrusu yadrusu riyadiyati. Hmm. Kemudian Al-Hadi aminun wa huwa yusalli wa yasumu. terus Al-Kuwaitu baladun soghirun wa jamilun. ukuran murah jasa. Barakallah. Wabarakallahu. Asalkan latihan fiil yuridu Bashir, setelahnya ada an yakuna. Yuridu Fadilah. Hmm. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban. Bashir ingin Bashir ingin menjadi seorang dokter. jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, Fiilnya fiil apa tuh? Yurid. fi'il mudhari, Yuridu fiil mudhari marfu. marfu bi dhammah, Bashirun Bashirun fa'il, marfu juga. marfu bi dhammah, An harfu nas bin harfu nasbin, yakuna fiil mudhari, mansubun. mansubun bil fathah. Tabiban isim dari Tabiban isim dari yakun. kana, yakunu. Yakunu dari kana, betul. Madinya kana. Yakunu mudhari. Tabiban isim yakun mansub. Mansub bil fathah. Sekarang Fatimah gunakan ta.
Turidu Fatimatu an takuna tabibatan. Fatimah ingin Fatimah ingin menjadi seorang dokter. Ustaz. Fatimah ingin jadi ustazah. Turidu Fatimatu an takuna ustadatun. Ustadatan. Mansub sebagai khobar dari Takunu. Turidu diganti tuhib, menyukai. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustadatan. Fatimah suka Fatimah suka untuk menjadi seorang ustazah. ustazah. Tuhibbu. Kemudian muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Fatimah suka ingin Fatimah menyukai untuk menjadi seorang insinyur. yufaddilu, lebih menyukai. Yufaddilu Tak. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Fatimah lebih menyukai untuk menjadi seorang insinyur. Ahmad. Bukan Fatimah lagi, Ahmad ya. Yufaddilu Ahmadu ayyakuna muhandisan. Ahmad lebih menyukai untuk menjadi seorang insinyur. Yatamanna, berharap. Yatamanna Ahmadu ayyakuna muhandisan. Ahmad berharap untuk menjadi seorang insinyur. Mudarris. Yatamanna Ahmadu ayyakuna mudarrisan. Ahmad berharap untuk menjadi seorang guru. Yuhibbu Ahmadu ayyakuna mudarrisan. Ahmad menyukai untuk menjadi seorang guru. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu antakuna mudarrisatan. Fatimah menyukai untuk menjadi seorang guru. Mumarridah. Tuhibbu Fatimatu antakuna mumarridatan. Fatimah menyukai untuk menjadi seorang perawat. Tanpa diartikan wahid. Muhandis. Dari contoh sebelumnya. Tuhibbu Fatimatu antakuna muhandisatan. Tufaddilu Fatimatu antakuna muhandisatan. Ahmad. Yufaddilu Ahmadu ayyakuna muhandisan. Yatamanna Ahmadu ayyakuna muhandisan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu ayyakuna mudarrisan. Yuhibbu Ahmadu ayyakuna mudarrisan. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu antakuna mudarrisatan. Mumarridah. Apa tadi awalnya? Tuhibbu Fatimatu antakuna mumarridatan. Kalau ana menjadi Uhibbu an akuna mumarridatan. Uhibbu an akuna mumarridatan, muhandisatan, mudarrisatan, tabibatan. Bisa Om? Insyaallah Ustaz. Berikutnya, bercinta mungkin?
Contohnya tuhibbu Fatimatu. أحب فاطمة أن تكون أستاذة. Sekarang muhandis. أحب فاطمة أن تكون مهندسة. Bagus. Yufaddilu. تفضل فاطمة أن تكون مهندسة. Ahmad. يفضل أحمد أن يكون مهندسا. Yatamanna. يتمنى أحمد أن يكون مهندسا. Mudarris. يتمنى أحمد أن يكون مدرسا. Yuhib. يحب أحمد أن يكون مدرسا. Fatimatu. تحب فاطمة أن تكون مدرسة. Mumarridatan. تحب فاطمة أن تكون ممرضة. Kalau ana, saya. Uhib. أحب أن أكون ممرضة. Nah, saya ini jadi apa? Sekarang Ustaz. Musiti Radiyah. Bismillah. Contohnya tuhibbu. Tuhibbu ya. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustadzatun. Ustadzatan. Bagus. Muhandis. Muhandis. Ah, muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisan. Muhandisan. Ya. Ya, muhandisan. Muhandis. Nah. Muannas. Muhandisatan. Muhandisatan. Oh, muhandisatan. Oh ya, muhandisatan. Oh ya. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yufaddilu. Salah satu tufaddilu. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad. Ya, Ahmad sekarang. Ahmad yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Bagus. Yatamanna. Yatamanna Ahmadu an yakuna ke atas tadi muhandisan. Bagus. Mudarris. Ahmad. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarisan. Bagus. Yuhib. Oke, yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarisan. Fatimah. Ya. Sorry. Tuhibbu Fatimatu an takuna apa tadi? Apa tadi? Oh, mudarisatun. Mudarisatan. Mumarridah. Mumarridah.
Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an akuna mubaridatan. Bagus. Oke. Kalau ana Mandi. menjadi Mandi. A, 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 ahibbu. uhib. Ah, eh, u, u, uhibbu. Antaku, Aku antakuna, antakuna aku mumaridho. Eh, takuna. Eh, aku nah. akuna. Oh, sorry. Oke, balik. Uhibbu akuna. Akuna. Uhibbu an. Lama. Uhibbu an, an akuna. An akuna. Menjadi apa? Mubaridatan. Bagus. Eh, Uhibbu an akuna mumarridatan oh, tabibatan akuna. muhaddisatan. An akuna juga. Oke, an akuna ya. Sekarang setelah dia Ya, bagus. ya, alhamdulillah. Muaizzah Hadirah Ustaz. tuhibbu Fatimatu. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. Muhandis. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yufaddilu Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad Yufaddilu Ahmadu ayyakuna muhandisan. kemudian yatamanna Yatamanna Ahmadu ayyakuna muhandisan. mudarris Yataman Yatamanna Ahmadu ayyakuna mudarrisan. yuhib Yuhibbu Ahmadu ayyakuna mudarrisan. bagus. Fatimah Tuhibbu Fatimatu antakuna mudarrisatan. mumarridah Tuhibbu Fatimatu antakuna mumarridatan. ana Uhibbu an akuna mudarisatan. bagus. Masya Allah. Insya Allah anti tatakuni mudarrisah. Iya. Berikutnya Rajasa mungkin Ustaz. contohnya tuhibbu Tuhibbu Fatimatu an takuna ustadatan. muhandis Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Isnan Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. yatamanna Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. mudarris Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. yuhib Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Fatimah Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. mumarridah Tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridatan. kalau nahnu menjadi Nuhibbu nuhibbu nuhib, an nuhibbu an nakuna nuhibbu an nakuna
Mudarrisat. Bagus. Mudarrisat. Mudarrisatin jamak muannas. Nah, mudarrisatin. Kalau jamak muzakkar mudarrisina. Mudarrisina. Itu nahnu. Ulangi Om. Nuhibbu. Nuhibbu an eh, Nah, nakuna eh, itu. mudarrisatin. Syukran. Murajasa bagus. Apa Ustaz? Mu'asaka. Mu'asaka udah. Mutalha. Tuhib. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yan. Yufaddilu. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Kemudian Ahmad. Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Bagus. Dia tamanna. Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhib. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Nah. Kemudian Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Mumarridah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridatan. Anta, kamu laki-laki. Tuhibbu. Tuhibbu an takuna. Betul. Tuhibbu an takuna. Tuhibbu an takuna mumarridon. Mumarridan. Nah, perawat laki-laki. Ulangi Anta. Anta tuhibbu an takuna mumarridon. Nah, kalau kalau hiya tuhibbu juga. Hiya tuhibbu. Tuhibbu an takuna mumarridatan. Kalau anti tuhibbina. Anti tuhibbina an takuni mumarridatan. Bagus. Mutalha. Santi Hasanah. Nah, Ustaz. Al-misal. Tuhibbu. Al-misal. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. Muhandis. Tuhibbu Fatimah. Tuhibbu Fatimah. Yufaddilu. Putus jadinya. Nggak bagus. Jaringannya. Nah, Kalau yufadilu berarti yufad. yufadilu bukan Fatimah dong, Ustaz. Tufaddilu tuh pakai ta. Oh, nah, Ustaz. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad. Ahmad berarti yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Bagus. Kemudian yatamanna. Yatamanna Ahmadu gitu, Ustaz. An. An yakuna muhandisan. Bagus. Mudarris. Mudarris berarti yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhibbu Ahmadu an yakuna muhandisan. Mudarrisan. Fatimatu berarti tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Mumarridah.
Tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridatan. Kalau domir hum, Hum berarti yuhibbuna an, an yakuna. an yakunu, lalu Eh, jemaah. oh nah Ustaz. An yakunu. Mm-mm. Dihilangkan itunya ya. An yakunu eh a, a, apa ya? Mudar, Mudar 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 mudaris dia mansub bilia, mudaris mudarisan mudaris mansub bilia. mudaris kan dia jadi jamak gitu ya Ustadz mudarisnya. Risi. Nah, Madar, oh iya madarisina. jangan Eh, mah. oh tuh Mu, mu mudarisi mudarisi gitu Ustaz. muslimina, muslimina, Oh iya, mukminin. astagfirullahaladzim. Mudarrisina. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mudarrisina. Ulang Ustaz. Yang Antum, antum. 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 Tuhibbuna antaku an antakun antakun Ada antak jemaah antakunu. antakunu antakunu hmm. Mudar, Mudarrisina. sama Iya, iya, muhandisina, iya, iya, muslim, iya, iya. mukminina, Nah, mujahidina. Syukran. Afwan, Ustaz. Mu Kardina. Fa tuhibbu. Masih ada Mukardina? Artinya ini. Ya. Artinya Tuhibbu tamtan. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. muhandis. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yufaddilu. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Bagus. Ahmad. Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Yatamanna. Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhib. Yuhibbu Ahmadu apa tadi ya? Bukan. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Fatimah. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Salah. Madrasatan. Mudarisatan. Nah, madrasatan mas sekolah. Nggak mungkin jadi sekolah. Jadi guru. Iya. Mubaridatan. Tuhibbu Fatimatu antakuna mumaridatan. Domir hunna. Hunna mereka perempuan. Tuhibna. Yuhibna. Yuhbibna. 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 An yakuna. An yakuna mumarridina. Ya seperti yakulna, yakunna gitu. Yakunna. An yakunna. An yakunna mumarridina. Mumarridha. Mumarridha.
Tin. Mumaridatin. Tin. Antunna pun sama. Antunna Tuh bibna. Tuh bibna. antakunna. Antakuna mumaridatin. Bagus, Mukarrina. Ada nun niswa kan? Nah, Ustaz. Mabni sukun. Berikutnya Mufatimah, bagus Mukarrina, syukran. Bismillah. Misal, tuhibbu Fatimatu antakuna ustadzatan. Wahid. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu antakuna muhandisatan. Yufaddilu. Tufaddilu Fatimatu antakuna muhandisatan. Ahmad yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Mumaridon. Tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridotan. Ana uhibbu an akuna mumarridotan. Bagus. Alhamdulillah bisa Mufatimah kan? Dikit kan? Insyaallah Ustaz. Syukran, alhamdulillah. Umudina mungkin Ustaz. Umudina contohnya tuhibbu Fatimatu an takuna ustadatan. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yufaddilu Fatimatu an takuna Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Bagus. Ahmad. Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Yatamanna apa ya Ustaz? Berangan-angan, berharap. Oh, berangan-angan. Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Bercita-cita dia bisa. Bercita-cita. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Mumarridah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridatan. Ana menjadi Uhibbu an akuna ustadatan. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Amin.
Amin. Semoga dikabulkan ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Jumat barokah. Amin. Syukran Ya, Ustaz, jazakallah khair. Om. Sudah semua ya? Sudah semua Om? Ya, Musyifan nyimak. Nah, jumpa lagi esok insyaallah ya Mustirabia. insyaallah Ustaz. Besok Besok kita. latihan juga film mudhari dengan Ya, ladahin. ya, mudhari itu. Majazun. Majazun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Belajar Om ya, sungguh-sungguh belajar ya Om. Ya Ustaz, insyaallah. Insyaallah Ustaz.